Today in this video, we'll discuss a phenomenon called the codominance. And this codominance is also a variation from Mendelian principles. Codominance means that suppose you have observed that in a cattle, in the coat color of cattle, you will see the white colored cattle with a black patches. That means here both the gene, that means responsible for black color and white color, both are expressed. In order to understand this, we will take one example. Suppose we are crossing with the pure black colored cattle with the white colored cattle. Right? Suppose this is the parental combination. Now from here we will get the gametes as capital B and capital B. Likewise, from this parent also we will get the gametes small b and small b. Now if we plot them in a Punnett square, then let's see what can be found. Suppose this is the male gamete, here the female gamete, here capital B, here small b and small b. Offspring will be capital B, small b, here the capital B, small b and capital B, small b, capital B, small b. That means in F1 generation, all the offsprings are in heterozygous condition. Now, if you go by Mendelian principle, that is the law of dominance, then all the offsprings would have been black. All the offspring would have been black. But here, surprisingly, what was found that the cattle offspring was the white colored with some black patches. Understood? That means the offsprings was white colored and there are some patches of black coat. That means what? Both the character or gene, the black color, the gene responsible for black pigment and the gene responsible for white pigment, both are expressing. That means in this case, both the genes are dominating each other. As a result of which, both the genes get expressed, and that is known as codominance. Now, if you are asked how to define codominance, how can you define? Codominance is a phenomenon or condition in which the alleles of a gene pair in heterozygous conditions are fully expressed, thereby resulting in offspring with both dominant character as well as the recessive character, and that is called the codominance. Now, if we take another example of codominance, then it will be the AB blood group. AB blood group is an example of codominance. Now, I will come to that later on, but again I am saying you codominance mane hol je enekata prokriya jot dominant plus recessive দুটা জিনে কি কৰিব এক্সপ্ৰেছ কৰিব। এতিয়া এইটো আমি বুজাৰ আমাৰ কাৰণে আমি কি এটা एग्जांपल লৈছিলো, যেতিয়া ব্ল্যাক কালার ক্যাটেল, ব্ল্যাক কোট কালার, যেতিয়া কোট কালার ব্ল্যাক কোট কালার ক্যাটেল এটা হোয়াইট কোট কালার থকা ক্যাটেল লগত ক্রস কৰা হৈছিল, দেখা গৈছিল অফস্প্রিং বিলাক কি হৈছিল হেটেৰোজাইগাছ ক্যাপিটাল বি স্মল বি হৈছিল। আৰু গোটেইটা হেটেৰোজাইগাছ, এটা যদি মেন্ডেলৰ প্ৰথম সূত্ৰ মতে আমি ল অফ ডমিনেন্সৰ মতে চাও, তেতিয়া কি হল হয় গোটেইটা কলা মানে ৰঙৰ মানে কোট কালাৰৰ অফস্প্রিং হল হয়। কিন্তু ইয়াত দেখা গল যে ইয়াত হেতু নহয় কি নাই, মানে গোটেই বডিটো বগা হৈছে আৰু মাঝে মাঝে কিছে কলা ৰঙৰ পেজ আইছে, আৰু হেতু হৈছে কি কোডোমিনেন্স। মানে ইয়াত দুটা জিনে বা দুটা এলিলে এক্সপ্ৰেছ হ'ব আৰু দুটাই কি হ'ব ডমিনেন্ট হ'ব। এজন আৰু কি ডমিনেন্ট, দুটাই ডমিনেন্ট হ'ব মানে কি কলা ৰঙৰ পিগমেন্টৰ সিনথেসিস হ'ব আৰু বগা ৰঙৰ পিগমেন্টৰ সিনথেসিস হ'ব। তাৰে বগা ৰঙ দেখা যাব আৰু কলা ৰঙ দেখা যাব, আৰু এটো কি বুলি কয় কোডোমিনেন্স। Right. Now we are taking another example of AB blood group. You know the blood group is controlled by three alleles. What are the three alleles? IA, IB, and IO. These are the three alleles which govern the blood group in human being. Now, out of all these alleles, these two alleles, that is IA, IB, these are called dominant. These are called dominant, and IO is
recessive allele. Is recessive. Now, if we look at the blood grouping of a blood group, then suppose IA and IO, ultimately the blood group will be A. Likewise, if we go by IB, IO, that will be blood group B. Now, our concern is with the AB blood group. Now, suppose this is the IA, IB, and ultimately the blood group will be AB. Now, A allele is responsible for synthesizing the protein called antigen A, and that is why the blood group is A. That means on the surface of RBC, the pigment which is synthesized is A. That means the antigen, the protein responsible for antigen, the allele responsible for antigen A is present on the surface of RBC. That is why the blood group is A. Likewise, in case of blood group B, the allele responsible for antigen B is synthesized, and as a result of it, suppose the blood group A, the antigen A, blood group A. Here in this case, the blood group is B. That means the allele responsible for B antigen is synthesized. That means B is present on the surface of RBC, and that is why the blood group is B. But in this case, see, both the alleles, that is IA and IB, both are expressed. Both are in dominant condition, both are expressed. As a result of which, the gene responsible for A antigen, this is also synthesized. The gene responsible for B antigen is also expressed, thereby giving a phenotype of AB. That means by the genotype homozygous dominant IIB, we are getting the phenotype that is the blood group AB. In this case, the allele or gene responsible for antigen A is expressed, and also the allele or gene responsible for B antigen is also expressed, and thereby giving the phenotype as AB. And this is an example of codominance, right? Codominance means where both the genes are expressing and both are dominant, and that is called codominance. এতিয়া সোয়া আমি কোডোমিনেন্সৰ আৰু এটা উদাহৰণ লৈছো এবিও ব্লাড গ্ৰুপ, সৰি এবিও নহয় এবি ব্লাড গ্ৰুপ। এবি ব্লাড গ্ৰুপ ক্ষেত্ৰত আমি জানো এবিও যে সিস্টেম আছে তা গোটেইখিনি কন্ট্ৰোল কৰা হয় তিনিটা এলিল থাকে আই আইবি আইও, আৰু আই আইবি আইওৰ মাজত আই আৰু আইবি হৈছে ডমিনেন্ট এলিল আৰু আই হৈছে কি ৰেসিভ এলিল। তাৰ মানে যদি আইও আইও থাকে তাহলে ব্লাড গ্ৰুপটো কি হয় এ হয়, আৰু আইবি আইও থাকিলে ব্লাড গ্ৰুপ বি হয়। এতিয়া আমাৰ কনসার্ন এইবিলাক লৈ নহয়, আমাৰ কনসার্ন কি এবি ব্লাড গ্ৰুপ, আৰু এবি ব্লাড গ্ৰুপৰ কাৰণে যে জিনোটাইপ হয় এটো হৈছে কি আই আইবি। দ্যাট মিন ইন দিস কেস এতিয়া সব তুমি যদি এ ব্লাড গ্ৰুপ ক্ষেত্ৰত সোয়া এ ব্লাড গ্ৰুপ কিয় হয়, কাৰণ এৰ কাৰণে এ এন্টিজেনৰ কাৰণে যেটো জিন বা এলিল আই হেটো এক্সপ্রেস হয়, সেই কাৰণে এ এন্টিজেনটো আরবিসিৰ সাৰফেসত থাকে আৰু এই কাৰণে এক হয় এ ব্লাড গ্ৰুপ। লাইকৱাইজ বি ব্লাড গ্ৰুপৰ ক্ষেত্ৰত বি এন্টিজেন সিনথেসাইজ কৰা যেটো এলিল দ্যাট ইজ আইবি এটো এটো এক্সপ্রেস হয় আৰু বি এন্টিজেনটো আরবিসিৰ সাৰফেসত থাকে, সেই কাৰণে ব্লাড গ্ৰুপ বি বুলি কোৱা হয়। কিন্তু তুমি যদি এবি ব্লাড গ্ৰুপ লৈ সোয়া তাতে চাবা যেটো এলিল আই এ আইবি যেটো আমাৰ জিনোটাইপটো এটো এ এন্টিজেনৰ কাৰণে যেটো এলিল আই হেটো এক্সপ্রেস হৈছে, আৰু বি এন্টিজেনৰ কাৰণে যেটো এলিল আইবি হেটো এক্সপ্রেস হৈছে। তাৰ মানে কি both are expressing, আৰু তাৰ প্লট আরবিসি সারফেসত এ এন্টিজেন থাকিব প্লাস বি এন্টিজেন থাকিব, তাক আমি কি বুলি কম কোডোমিনেন্স। তাৰ মানে কোডোমিনেন্স কেনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়া, এনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়া যত কি হ'ব দুটা জিনে বা দুটা এলিলে কি হ'ব এক্সপ্রেস হ'ব, আৰু আমি দুটা কালাৰে পাম। যেনেকৈ আমি কোড কালাৰ মানে ক্যাটেলৰ কোড কালাৰ মানে যে স্কিনস কালাৰ আমি কুইজ কথা কৈছিলো তাতে কি দেখা পাইছিলা গোটেই বডিটো বগা আৰু মাজে মাজে কি আছে কলা ৰঙৰ পেজ আছে, দ্যাট ইজ কল্ড দা কোডোমিনেন্স। তাৰ মানে হাউ উইল ইউ ডিফাইন দা কোডোমিনেন্স ফেনোমেনন। Codominance is a phenomenon, or condition. It's a condition in which what will happen, and it will happen in a heterozygous condition. Always in the heterozygous condition. Is in heterozygous, both are expressing themselves. Both are expressing themselves as a result of both are dominant and both are getting expressed. That means white color in case of cattle coat color, white body is white color, and there are some pieces of black color. In case of blood group AB,
the allele or gene responsible for antigen A is expressed, and the gene or allele responsible for B antigen is also expressed, as a result of which on the surface of the RBC we are getting both the antigens. That is called the codominance. Now today in this video we have discussed or we have learned the phenomenon called codominance, which is very much important, and this is another variation from Mendelian principles. In the last video we discussed the first variation, that is the incomplete dominance. That means codominance is also a variation from Mendelian principles. Hope you have got the concept from here. So in the next video we will discuss the subsequent topics, but before that I would like to request you, please do subscribe to my channel so that I can get motivated to make more and more videos. Thank you so much.